अंधार राति रे अचिन्हा कोनुआ अजुगे मिलिला आसी अंधार अरंधा रांधुणी भात रांधि देई अंधारे देले परसी आमर कर्ता देछन एटा अंधार राति रे अचिना कनुआ अजुगे मिलिला आसी अरंधा रांधुणी भात रांधि देई अंधारे देले परसी से माने केबे भात शाक नहीं रांधी मात्र से भात शाक रांधी कर तांको देछन से जे कोनुआ आसे ताके केबे चिन्ही भी नहीं अजुगरे से कोनुआ आसी छे आ ई माने भात शाक रांधी कर देछन से खाई कर जइछन के से अजु से कोनुआ किए आ से जे रांधी बाड़ी कर देले से किए से कथा बुझे हाय गो सुन सुन रे मोर गेले ननंदे जहा कहूची सुन 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 रे मोर गेले ननंदे जहा कहूची सुन ए सभा मध्यरे बुझाई कहूची ए सभा मध्यरे बुझाई कहूची ननंदे सुनुतिबे सभा जन दिन कर्ण राजा देख गर्व करितिले से ही जान एक दिन राजा कर्ण गर्व करितिले सुन देई मन से गर्व गंजन सही न पारिण से गर्व गंजन सही न पारिण ननंदे प्रभु देखो नारायण सब सही पारसन निजर माँ हितले भी जे गर्व कले गर्व के सही ने तो गर्व गंजन नरहरि गर्व न सहंती काहारी दिने महादानी कर्ण समस्त को दान दे से मने मनरे गर्व कले जे मो ठारो किए दान दे नहीं पारे मो ठारो अधिक दान जिते बेले दान करी करी गर्व कले महादानी कर्ण प्रभु नारायण रात्र काल रे श्रीचरण चिंता कले क्या बोली कर्ण दान करी करी एते गर्व हे गले तार गर्व के चुना करबा पय निश्चिंत भाव रे मते परीक्षा करबा पय पड़बा बोली करे भगवान श्री कृष्ण दिन चिंता आग से ही समय रे प्रभु नारायण छद्म वेश कुसे से ही समय रे प्रभु नारायण छद्म वेश कुसे महादानी कर्णपुर को आसिले महादानी कर्णपुर को आसिले ननंदे सुनो मन दे ननंदे सुनो भगवान
महादानी कर्णर गर्भ चुना करबा पई हाँ छद्म वेश बेले ब्राह्मण वेश धारण हाय गो आ कर्ण घर के पहुंची छन हाँ हाँ तो कर्ण राजा ब्राह्मण को देखि कर अति खुशी ही गला हाँ अतिथि देव भव हाँ 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 घर के जनता अतिथि आसले भी सेटा भगवान संगे समान समान गो तो ब्राह्मण को गोटे जगह रे बसाले हाँ हाँ आ प्रभु तुमको काना दरकार भाई हाँ तो प्रभु कहले तुमर कथा मुई बहुत सुनी छे हाय गो तुमे पर जे जहा मागसी ताहा दान करस हाँ हाँ मते भी गोटे जिनिसटे दरकार अछि हाय गो किंतु मुई तुमे सत्य कले जे कर मागबी भाई हाँ तो ठीक अच्छे प्रभु जेहेतु ब्राह्मण गोसाई मोर घर के आसीचन समस्त को तुम दान कर ब्राह्मण को देनी पारे ठीक अच्छे मुई शंखरे पानी छई करे सत्य करे सत्य करू छे जेते बेले महादानी कर्ण सत्य कले हाँ हाँ प्रभु काना मागिथिले जानि छ काना मागिथिले आगो तुम रसरु से बिसी के सन होइछि से हु जनम से बिसी के सन होइछि देख जनम तार मांस दियो मते दान तार मांस मते दियो मते दान सुजने सुन देई करि मन बेले महादानी कर्ण सत्य कले हाँ। प्रभु केनता कले तुमर अरसरु पद्मावती रानी गर्भरु जिन शिशु जन्म हेछि हाँ, हाँ, हाँ। विशिकेशन हाय गो। ताके काटी करी रांधी करी मते दियो हाँ। मुई खाइमी हाय जेते बेले सत्य करिछन महाराजा एवं महारानी जदि भगवान कथा जदि नै रखबे ब्राह्मणर कथा बेले सत्य भग्न हे जिवे मुई तो दान करबी बोली कर सत्य कल पद्म पानी शंख पानी छी कर सत्य करिछ तो गुटे कथा मने रखितबो राजा हाय तुमर पुआ के जेते बेले तुमे काटुथिबो सेते बेले तुमर आखिर लुह नै आसुथिबो लुह नै बाहर थिबार कथा आ से विशिकेशनर मांस के मैं खाई करी आज मुई मोर घर के जीवी तेबे जे करी तुम सत्य रक्षा है अतिथि होइले निराश सकल धर्म हेब नाश जदि मुई जदि निराश होई कर तुम घर के पले जिमी तुम जेते धन जेते संपत्ति जेते पुण्य अर्जित भी सब वृथा हे जिबा राजा सत्य करिथि बोले तांकर पुआ विशिकेशन के मारी देले ताकू दुई बुढ़ा बुढ़ी रांधी करी भगवान को देले भगवान खाइथिले हाय गो तो जेते बेले विशिकेशन के मारी कर रांधी छन भगवान कहले चारटा थाली रे बांटो बोले हाय गो चारटा थाली कार कार लगी मुई जेन विशिकेशन के मारी छ सेटा मुई एक जणे लोग नै खाए तुमे राजा रानी भी से मांस के खाबा मागो सुनी करी चारि दिग अंधार होई गला राजा रानी कर निजर पुआ के मारले तो चारि दिग अंधार लखे लागबा हाय गो हे पड़ी छे चिट्ठी आनो मैं बुझे दउ छे यहाँ दियो तो बाबा अंधार राति अचिन्हा कनुआ अंधार राति भगवान श्री कृष्ण चिंता कले जे मुई कर्ण घर के मुई गर्भ चुना करबा अंधार राति अचिन्हा कनुआ हाय कनुआ ही कर ब्राह्मण रूप धारण करी कर्ण घर के महाप्रभु पहुंची अचिन्हा कनुआ अजुगे मिलिला आसी अजुगे बेले राजा रानी से समय भावी नहीं जी आज मुई दान करमी इडे बड़ दानटे करमी बोली सेटा के अजुगे कहा जासे अजुगे मिलिला आसी अंधा अरंधा रांधुणी रांधी अरंधा रांधुणी भात रांधी देई अंधारे देले परसी राजा रानी केभे भी भात साग नहीं रांधी तांकर जेते भी दासी समस्ते थिले परि दासी समस्ते रांधी करी राज्य आसरे समस्ते खाउथिले केभे नहीं रांधार लोग राजा रानी मिसी कर दुहे रांधी करी भगवान को देइचन अरंधा रांधुणी भात रांधी दे
ଅନ୍ଧାରେ ଦେଲେ ପରସି ପୁଅକେ ମାରିଲା ବେଳେ ତ ଚାରିଦିଗ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନକେ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛନ୍ ଚାରିଟା ଥାଳିରେ କାଢ଼ ବୋଇଲେ ତୁମେ ବି ସେ ମାଂସ ଖାଇବ ନେଲେ ମୁଇଁ ପଲେଇ ଯାଉଛେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ଏହାତି ମୁଡ଼ ତ ଭିଜାନୁ ନା ଖୋରା ବାଲା କି ଡରମୁ କାଇଁ আমার পুয়াকে তো মারি দেনু না পুଣି ভকুয়া লোক কହୁଛନ୍ତି যে এটা ব্রাহ্মণ নেই সেইটা নিশ্চিন্ত ভাବରେ কুলাঙ্গার লোকଟେ এটা রাজা রানী মନରେ সেন্তা ভাবুছন হ্যাঁ আমার পুয়াকে মারি করে তার মাংসকে আমি খাইমু দেখাতে বড় মহাপাপী হইতে বনি মନରେ চিন্তা করুছন রাজা রানী ননিল তো ঠিক আছে তোমার সঙ্গে আমি भी খাইমু যদি আমি নাই খাইমু বলি তো আমার পুয়াকে মারি করে ব্যর্থ কোন না হেনতা বি তো আমি অছু তিন জন হয় তুমি ব্রাহ্মণ আমি রাজা রানী ই চতুর্থরে যেন 4 নম্বর থালিরে কি ভাত খাইবা হ্যাঁ হ্যাঁ 4 নম্বর থালিরে তোমার পুয়া বিশিকেশনকে ডাক সেই भी খাইবা হ্যাঁ এই কথা শুনলা পরে রাজা রানীর পাদ তলু মাটি খসি গলা মোর পুয়াকে তো কহলা পরে মুই মারিছে পুনি বিশিকেশনকে ডাক যে সে খাইবা বলে এটা পাগল লোকটে আম ঘরকে আজি আসি চিন্তা কলে যদি সত্য ধর্মর যদি তুমি দান করিছ হ্যাঁ হ্যাঁ কপট মিছ মায়া লোভ তোমার দেহরে কিছু নেই ন বলে তুমি বিশিকেশনকে ডাক নিহাতি ভাবে আসবা যেতেবেলে মার মমতা পণত ছাই সুখ দুঃখ দুনিয়ার আশরা সেই নিজের পুয়কে দেখবা পাই তো রানী চন্দ্রা রানী পদ্মাবতী আতুর হয়ে যাচ্ছেন আর গলে আর বাহারকে বিশিকেশন বলি করে যেতেবেলে ডাকুছন বিশিকেশন শূন্যময়রে পৌঁছি যাচ্ছেন তারপরে ভগবান তাঙ্কর রূপ দর্শন দেলে তুমি যেন গর্ব করিছিল দান করি বলি করে আজ তোমার গর্ব চুনা করবা পাই মুই আসিছে যেতে দান কলে মধ্য তুমি গর্ব নি করব রাজা যে মো ঠারু আউ দানি কিয়ে নি ন বলি করে তুমি ভাবুতিল সেদিন পাই তোমার গর্ব চুনা করবা পাই মুই তোমার ঘরকে আসিছিলি আর তোমার পুয়া বিশিকেশনর মাংস খাইবা পাই মুই প্রয়াস করছিলি সেটা কেবল লীলা থিলা জ আরামরে সুখ সংসারে তোমার জীবন যাপন করবা তো এটা আমার কর্তা মহাশয় দিয়ে আমার কলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তরফ বিশেষ আমার দাদা भी 20 টঙ্কা প্রদান কলে কলি যুগরে সুন্দরী নারী কিয়ে হ্যাঁ ভল ড্রেস ফ্রেস টিকে ইছন তো কানে চালুছে জিস পিস টিকে লগেতিবা ভল করে বাল বুলা টিকে মুকুলা করে ছাড়িতিবা গোলাপ ফুল করে খুঁজিতিবা আর লিপস্টিক টিকে মারিতিবা বলে সেটা সুন্দর নাই কলিযুগরে প্রকৃতি সুন্দরী নারী কি জানিছ কে গো সুন্দর দিশুথিলে সুন্দরী নারী হ্যাঁ আর কি হে বসুয়া পছিলে হরি নাম ন জপিলে কৃষ্ণ নাম ন জপিলে কি হে বসুয়া পছিলে আর ঘরকু সুন্দর দিশে ঘরুণী থিলে কি হব স্বামী সেবা ন করিলে কি হে বসুয়া পছিলে হরি নাম ন জপিলে কৃষ্ণ নাম ন জপিলে কি হে বসুয়া পছিলে ঘরকু সুন্দর দিশে ঘরুণী থিলে ঘরুণী থিলে কি হব স্বামী সেবা ন করিলে যেতে সুন্দর বহ হইত যেতে সুন্দরী দিশুথ যেতে টঙ্কার শাড়ি পিঁধিথ যেতে টঙ্কার সোনা গহনা পিঁধি যদি নিজর শ্বশুরকে সেই ঝিও যদি বাপা বলি করে নি মানু নিজর শাশকে সেই যদি মা বলি নি মানুথিবা নিজর নন্দনকে সে যদি ভৌণী বলি করে নি মানুথিবা নিজর দিওরকে সে যদি ভাই বলি করে নি মানুথিবা সেই যেতে সুন্দরী হইতিলে বি সুন্দরী নারী নুহেসে যদি যেনটুকেল কালি হইথ কি অসুন্দরী দিশু তো নিজর শাশ শ্বশুরকে যদি মা পরি করে সে যদি মানি পারে বলে প্রকৃত কলিযুগরে সে একা সুন্দরী স্ত্রী নারী যার গুণ থাকে তাকে সুন্দরী স্ত্রী বলি করে তুলনা করা যায় বুঝি পারছ তারপরে আমার কর্তা মহাশয় ঘরে লাল শাহীর কথা বাবুর মামু ঘর আয়োজা আসিথিবে তাঙ্কর বাটন 2000 টঙ্কা তাঙ্কর নাতিকে দেবে ঝি নাতি স্বর্গবতী বলছেন আমার ভাষাতে আও তাঙ্কর বাপ ই বাবুর বাপা বাটন আয়োজা থিবে সেই 2000 টঙ্কা দেবে যেমন তো আর ইয়াস খানা খাবে যেমন 3000 দবার কথা বাবু নাই কান বাগো তোমাকে মা বলি বাবু যেতে हम मोर छुआ गो তোমার ছয় চুনা উঠি দেখো মতে নিদি তোমাকে মোর ছুয়া কি এ বিলা এবে আসবে বাবুর বড় মা বড় नहीं गो बाबू के बिहा करबे कि नहीं
যেতেবেলে জোয়ান নেই হবা কে বাবু বিহা করবে যে বল টুকিল গোটে মাগিছে মনে হয় গো ও ভল আমার এরিয়ার টান বইলে ই যেতেবেলে বাবু জোয়ান নেই হবা তাকর মামু মাই ঘরনু তেল হলদি নেলে বাবুর বসে নিজে না মা হেতু লাগি তুই আমার ধন আগে তাকর সম্পত্তি। মামু মাই কে হেলে ডাকো তুই কানবিস বলে আমি কেনতা করবিস তুই তো আমার ধন সম্পত্তি বলে ইয়াদে মামু নাকে তুমি ডাকো মামু ননা হুঁশিয়ার এবে হুঁশিয়ার মামু ননা মুই যেতে ডাকি। আছেন সমস্ত আবে বল এ বাহালা পুনিলে চোনা স্কুলে ভগবান বহাল নেছে এ বাহালা পুনিলি চোনা যেতে অছো তুমি সতে হো মামু আননা তোমার ভঞ্জা এ তোমার ভঞ্জা এ তোমার ভঞ্জা পড়িছে গহনা গো মামু আননা টঙ্কু 500 টঙ্কা জরিমানা গো মামু আননা মামু ননা 500 টঙ্কা ধরি ধরি করে আসবে মামু 500 ননা 500 হয় ঠিক कहल তুমি এবে আমার তাঙ্কর মামু তাঙ্কর ঝি কে দেবে আর 500 টাকা পিলা ছিড়ে ই দেলে ज्यादा 1000 টাকা আনবে ছাড়া তো ননা দেবে 500 মামু দেবে 500 হাজার নেই হলা সমস্ত দেবে তাকর বেলে মামু ঘর মা বাডনু মামু না বি আছেন বাপা বাডনু মামু মাই হুম ইয়াদে বড়মা বড় কেটে ডাকো হেমনে বে খুব আদর করে এ বড়মা বাসি পুটে দাওনি গো ই গডিয়া উপরে গড়ু গডিয়া উপরে গড়ু এবে আসা বাবুর বর্মার বড়ু এবে আসা বাবুর বর্মার বড়ু বাবুর নামে হজারে পড়ু রে চপরাটে আমি খাই দিমু রাস লড়ু রে চপরাটে বড়ু বড়মা দেবে 1000 টাকা আসি করে ইয়াদে বাবুর মশা মেসি আইতিবে মশা মেসি কে দেখা যাও মশা মাউসি অছন এইতিবে আরে ডঙ্গর চড়িলি পর্বত চড়িলি মারিলি করলা বাউস তোর মশা মাসি আইবে না আর বাবুর মশা মাসি কেনে লুকি অছ জলদি জলদি তুমি আসো তুমি 500 টাকা ধরে আসো আর বাউসলে বাউরস তন্তু পিয়ে দেমু বাহুরস আর বাউসলে বাউরস এ লা 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 बाबुर जेतेटा भी मौसा मौसी अच्छन समस्त उपस्थित हन समस्त को आम चिन्हा परिचय हितबा आइले गले पानी गले কাকি কোকাকে ডাকো आहा बारी रे बुनिलु मका एबे आछ बाबुर काकी रे कका बोललो বৌললো বৌললো 500 टका बाबुर नामे कका बोललो
के डाकनु समस्त को डाकी साइन समस्त आसे और भी पासरे उसरे मितो मुता रुंगा रुंगी तमा। सुंगा सुंगी फिरपा पुड़पी मितो नो आसबे तो नेबे तू हेंता अधर्य हो बोले हेबा बेटा मु भी तो तोर मां परिका सोनी टिके तुमे धर ঘরে নাই থিলে উদ্ধার করো গো আমকু ଯିବାର ଅଛି ପଦମପୁର ମୋର ଧନ রে ए नानी তোমার মুহ আর বাবুর মুহ কেমন সমান দিছুছে প্রথমে মা বাপা ননা মামু ককা কাকি বড়মা বড়ু মশা মাউসী যেতে অছন অজাই বাবুর সব সর্বপরিবার আসন্তু ডুক ডুক মোট মোট ঠকাবার বেল দান দক্ষিণা করিবে বাবুকু নেকি ଯିବେ জিবে রহ দান দক্ষিণা নি করি গলে গামু সম্বলপুরি সকালে আমি নি গোয়ে ভজন ভজন না ওটা গেলে গেছো दीवानी 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 তুই তো মোর প্রেম दीवानी তোর লাগি ধন মালি রে মুই তো বদনাম হেই গলি हे दीवानी रे दीवानी सजनी रे सजनी मोर गेल है घुमानी সারা গোপুরার পিলা টুকে কহুছন মতে তোর দিবানী पहला बरस देखी मत मुलुर मुलुर हंसी देलू दूसरा बयस देखी टाटा बाय कही देलू तीसरा बयस देखी मत कही देलू आई लव यू दीवानी 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 तो तोहर प्रेम दीवानी तो लागी धन माली तो बदना है गली हे दीवानी रे दीवानी सजनी रे सजनी मोर गेले घुमानी सारा गोपुर पिला टुके कहुछन मते तो लागी धन माली तो बदना है गली दीवानी 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 তুই তো মোর প্রেমিয়ানি दीवानी 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 তুই তো মোর প্রেম दीवानी
ତାଙ୍କର ନାନା 500 ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛ ତାଙ୍କର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତୁ ଏକବାର ହରି ବୋଲ ଆଉ ଗୋଟେ ନନା ମଧ୍ୟ 500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମା ଜଗତଜନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ବୋଲ ମା ବାପା का असे औजा के नहीं न बसी तीन जे लाल शाही वाला आसो 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 मोर सरग तरालो आसो 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 मोर আর তোমার লাগি মুই সতে জুয়া পহরা গো আসো 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 আমার से गुडू कहीं गले गो हदिया मजा अजा मुई से अजा के टिके देखिमी अजा आसबो ना तो धरी आर आसो बाबुर अजा के अचो आसो तोतला पानी की बात अजा के पहला डाकी अरे तकर हो जाएगा यहाँ समस्त हमर परिवार में नाचमु तोतला पानी की अजा तुम नाती लाई काना आन देला নাই কান্দো বাবু अजा के जमा गया तो टंका तंकर नाती लाई ही तोतला पानी को के बेलक्सी कनिया प्रेमर बयरी दुनिया এটা জানি তা প্রিয়া पानी को के बेलक्सी कनिया प्रेमर बयरी दुनिया এটা জানি তা প্রিয়া পহেলা বরস দেখি মতে মুডুর মুডুর হসি দে दूसरा बयस देखी टाटा बाय कही दे तीसरा बयस देखी मत कही देलु आई लव यू दीवानी 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 कोई तो दीवानी तो लागी धन मानी तो बदला दीवानी 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 तुई तो मोरे दीवानी 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 ए ला 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 रू 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 ला 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 रू 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 राज बहु लक्ष्मी सकल आर सिद्धि आरबास चरणम दुष्ट विनाश हेतु हरिदत्य गोविंदम चरण आर बिंदम बोलो जय जगन्नाथ स्वामी की बालक अंगरु अष्ट रोगी 64 व्याधि सब खंडन करन्ते एक बार हरि बोलो सरस्वती तांको विद्या प्रदान करन्ते एक बार हरि बोलो आयुष देवी 120 वर्ष परमाय करन्ते एक बार हरि बोलो तांकर पिता मातांकर मनस्कामना पूर्ण होय एक बार हरि बोलो नाना मानकर मनस्कामना पूर्ण होय एक बार हरि बोलो तांकर सपरिवार मंगल होय एक बार हरि बोलो বাবু বড় হলে গোটে ওয়েস্ট Thank you.